Produzindo sucessos em alta qualidade. Mungkin hidupnya kagak penting, banyak banget yang ngomongin, tapi gue jadi trending. Gue gak ambil pusing, mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong gue abang gini. Abang temen gue bukan maling tapi nyuri perhatian. Di barat balapan tengah duluan, motor kencang main di bukan. Gua bisa ngomong di belakang, udah jelas gue jauh di depan.